Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'na fi afdhalil layali al-mubarakah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh dengan keberkahan. Awwal lailatin min syahrullah al-muharram Rajab, yaitu malam pertama dari bulan Allah yang mulia, yaitu bulan Rajab. في هذا المجلس المبارك الذي تتنزل فيه الرحمات والأنوار والأسرار. Di dalam majlis yang penuh keberkahan ini, yang turun di dalamnya cahaya-cahaya dan rahasia-rahasia Allah. وقد سعدنا وإياكم بهذا المجلس ونالت لكم جميعا السعادة إن شاء الله. Kita semua bergembira dengan hadir di majlis ini, dan mudah-mudahan kegembiraan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. بل نشعر نحن إننا في هذه الساعة إن الله يحبنا حقيقة المحبة. Dan kita wajib merasa bahwasanya kita tatkala berada di tempat seperti ini, bahwasanya Allah betul-betul cinta kepada kita. لولا الله لما أحبكم لما أحضركم مجالس أهل محبوبي. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kalian, niscaya Allah tidak akan mengizinkan dan memperdengarkan kalian dan mempersilahkan kalian untuk hadir di tempat majlisnya orang-orang yang dicintai. والله لو أراد الله لواحد منكم أن لا يحضر هذا المجلس لا قدر أن يحضر ولو صرف الدنيا وما فيها. Jikalau kalian atau salah satu daripada kalian mengetahui harganya majlis seperti ini, niscaya dia akan berusaha untuk hadir ke majlis seperti ini walaupun dia harus membayar dunia dan seisinya. ولكن الذي حضركم هو الذي أراد أن يكرمكم. Akan tetapi Allah lah yang menginginkan kalian hadir, dan Allah yang menginginkan kalian menjadi orang-orang mulia. ولذلك نحس إن الله يحبنا في هذه الساعة. Oleh karena itu kita pasti dan wajib merasa bahwasanya Allah mencintai kita pada saat ini. لأنه أحضرنا مجالس ذكره ومجالس الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Karena kita menghadiri majlis zikir kepada Allah dan majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومجلس ذكرى مقربة منه جل وعلا ومقربة من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتلكم الحبابة صاحبة الحول. Kemudian juga kita di sini menghadiri majlis yang di dalamnya ada nasihat dan peringatan, dan majlis yang di dalamnya ada nasihat itu pasti mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad, dan mendekatkan kita kepada Hubabah Masturah radhiyallahu anha. والدلائل كثيرة على صلاح هذه المرأة صاحبة الحول ويكفي شهادتكم لها بذلك. Tatkala seseorang wanita seperti beliau ini sudah disaksikan dengan kebaikannya oleh kalian, maka cukup saksi kalian atas kebaikan beliau. وأنتم قال النبي شهداء الله في أرضه. Dan sebagaimana Nabi bersabda, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka buminya. مرت جنازة والنبي جالس مع أصحابه فذكروها بخير فقال وجبت. Lewat satu jenazah dan Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya, kemudian mereka menyebutkan ini jenazah baik, lalu Nabi mengatakan wajib. ومرت جنازة بعد ذلك أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian lewat lagi jenazah yang lain, ternyata mereka menyebutkan ketidakbaikan jenazah itu, kata Nabi juga wajib. فقالوا يا رسول الله ما الذي وجب في الأولى وما وجب في الثاني؟ قال الأولى شهدتم لها بالخير فوجبت لها الجنة، والثانية شهدتم لها بالشر فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في أرضه. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya wajib yang pertama dan apa maksudnya wajib yang kedua? Kata Nabi, wajib yang pertama karena kalian menyaksikan dia orang baik, maka dia menjadi orang baik, kemudian wajib baginya masuk surga. Sedangkan yang wajib yang kedua, kalian menjelek-jelekannya, menyebutkan kejelekannya, maka wajib menjadi orang yang tidak baik dan dia wajib masuk neraka karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. ولأجل ذلك سن العلماء عند الجنازة أن يقولوا اشهدوا أنها من أهل الخير لكي تنال هذه الشهادة.
Oleh karena itu mensunnahkan para ulama kalau kita menyaksikan jenazah supaya ishadu lahu annahu min ahlil khair, saksikanlah dia adalah orang yang baik, karena supaya menjadi kita saksi kebaikan bagi jenazah tersebut. Wa nahnu wa iyyakum fi hadhihi al-lailah badayna nakhudu wa nasbahu fi bahr al-maghfirah والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا شهر الاستغفار دخل عليكم شهر رجب المبارك. Kita sekarang dalam rangka menyelami taubat, menyelami ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sekarang berada di awal bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu adalah bulan istighfar dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. وقد سمي رجب الأصب قالوا لأن الرحمة تصب فيه. Dan dinamakan Rajab ini adalah Rajab al-Asab, yang penuh dengan hujan rahmat di dalamnya. فهو شهر الله كما جاء في الحديث. Sebagaimana dalam hadis, bulan Rajab adalah bulannya Allah. وكلها أشهر الله ولكن له خصوصية زائدة على غير لأنه من أشهر الحرم. Semuanya adalah bulan-bulan Allah, akan tetapi bulan ini punya kelebihan karena dia termasuk daripada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وليس معنى قول العلماء أن تتجنب في هذا الشهر المعاصي أن تعصي في غيره، لا، ولكن أن تحرص قدر الحرص على الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. Bukan berarti ulama menganjurkan agar engkau tidak bermaksiat di bulan Rajab supaya kamu maksiat di bulan yang lain. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya hendaklah kamu bersungguh-sungguh di bulan ini untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat Allah. فالله يفتح في هذا الشهر أبواب المغفرة وأبواب الرحمة لمن أراد أن يقرب منه جل وعلا. Allah Subhanahu wa taala membuka di bulan ini pintu-pintu ampunan dan pintu-pintu rahmat Allah bagi orang yang ingin dan mau mendekati pintu-pintu tersebut. وأقل عمل يعمله الإنسان في هذا الشهر أن كل يوم يستغفر الله 70 مرة كما قال العلماء. Dan paling sedikit yang seharusnya diamalkan seseorang yang ingin mendapatkan ampunan Allah, dia membaca setiap hari istighfar di bulan Rajab 70 kali sebagaimana sebutkan para ulama. والحمد لله نحن وإياكم بدأنا هذا الشهر بهذا المجلس المبارك، وفي هذه الليلة المباركة قالوا ينظر الله إلى عباده فيعتق آلاف من النار، الله يجعلنا منهم. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita menghiasi awal daripada bulan Rajab ini, kita duduk di majlis yang seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebagaimana disebutkan bahwasanya Allah di awal bulan Rajab itu mengampuni jutaan bahkan miliaran hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وكان سيدنا علي بن أبي طالب يحرص على إحياء هذه الليلة وليلة النصف من شعبان وليلتي العيد، فهي 4 ليالي لا يترك سيدنا علي عن إحيائها بالذكر والصلاة والتسبيح والاستغفار. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib betul-betul bersemangat untuk menghidupkan 4 malam dalam setahun. Di antaranya adalah awal Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Sayyidina Ali tidak pernah di malam-malam yang 4 ini kecuali beliau memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وهو الذي بشره النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله ورسوله يحبه، فقال له في غزوة خيبر غدا أعطي الراية رجل يحب الله ورسوله والبشارة الكبرى يحبه الله ورسوله. Dan itulah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau, dan hal itu terbukti dengan apa yang terjadi pada perang Khaybar. Tatkala Nabi kita Muhammad SAW berkata, besok aku akan berikan bendera untuk perang ini seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah mencintainya. فالحمد لله على هذه النعمة والحمد لله على هذا الميز. نسأل الله أن يعلي درجات الحبابة مستورة إن شاء الله في الجنة إن شاء الله ويجمعها بالنبي في كل وقت وحين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan curahan rahmatnya kepada kita semua, khususnya kepada Hubabah Mastura. Mudah-mudahan beliau bisa bertemu dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu-waktu dan saatnya. Walhamdulillah nahnu wa iyyakum nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman mata 'alaiha insyaallah dakhala al-jannah.
Kita bersyukur kepada Allah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Barang siapa yang mati dalam keadaan seperti itu pasti masuk ke dalam surga. ولكن مع ذلك أن نحرص في هذا الشهر الكريم على القرب من الله سبحانه وتعالى ولا نضيع أوقاتنا في القيل والقال وفي الفتن، واعلم أن كل ما يجري في هذا الكون وفي هذه الساعة هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. Dan akan tetapi hendaklah kita menghiasi bulan ini dengan betul-betul banyak-banyak ibadah kepada Allah. Jangan sampai waktu kita berlalu kecuali dalam rangka taat kepada Allah. Jangan disibukkan dengan katanya ini, katanya itu, berita ini, berita itu. Ketahuilah semua kejadian yang ada di alam semesta ini semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. وهذا الدين قائم سينتصر مهما فعل الكفار وأعداء الإسلام. لا تخافوا ولا تيزعوا فإن الدين يتقدم إلى الأمام ولا يتراجع أبدا، لا يقلقكم ما يحصل أبدا. Agama ini pasti akan tegak, pasti tetap dalam keadaan tegak berdiri. Jangan takut, biarpun dimusuhi orang, biarpun difitnah orang, biarpun banyak sekali yang ingin menghancurkan agama ini tidak mungkin jalan mundur. Agama ini selalu jalan ke depan dan selalu akan maju. Jangan takut. وسيصل هذا ديني قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما زوي لي منها من الأرض مشرقها ومغربها حجرها ما من حجر ومدر إلا دخله ديني بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, agamaku ini akan sampai ke seluruh alam, ke seluruh bumi ini, yang tersembunyi maupun yang tampak, di timur maupun di barat. Tidak ada tanah, tidak ada batu kecuali akan mengetahui dan masuk ke dalamnya agama. Ini kata Nabi Muhammad SAW. وهذه بلادنا الخاصة الله حافظها بأوليائه الصالحين وبأهل البرزخ وليس بالباطل، لأنهم هم أهل النيات الصالحة الصادقة الذي أوصلوا هذه الكلمة إلى هذا المكان، فلا تخافون أبدا، فالدين محفوظ وقائم في هذه البلاد إن شاء الله. Negeri kita ini kita bersyukur kepada Allah terjaga dengan banyaknya orang-orang aulia wassalihin yang mereka itu ahlul barzah, yang mempunyai niat-niat yang sungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang yang mendoakan kita semua. Jangan takut, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita dijaga dengan berkat adanya mereka insyaallah taala. Wa yajri ma aradahu Allah Subhanahu wa taala biqadarihi walakin an-nihaya li ahli al-haq wa li ahli as-sidq ma'ahu jalla wa ala. Akan terjadi apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah dan lain-lain, tapi tetap ujung-ujungnya nanti yang menang adalah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yaj'alna wa iyyakum insyaallah min ahli ats-tsabati wa min ahli al-iman wa min ahli as-sidq wa min ahli al-ikhlas lillah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang penuh dengan iman, takwa dan jujur dan benar dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasrifna min hadzal makan insyaallah bi qulub murtabita bil habib wa murtabita bi ahli Allah wa salihin. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini hati kita selalu terikat dengan Allah, terikat dengan Nabi Muhammad, terikat dengan orang-orang yang salihin. Wa nakunu min ahli al-awwabin wal raji'in ila Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli waqtin wa hin ma fa'ala al-insan min ma'siyah aw min khata' ya'lam anna bab Allah maftuh fi kulli sa'a yarji ila Allah subhanahu wa ta'ala fayatubu Allah subhanahu wa ta'ala alayhi. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Walaupun kadang-kadang terjadi kesalahan, kekeliruan, tapi dia akan sesegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pintu Allah Subhanahu wa taala tetap terbuka bagi hamba-hambanya. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adam khata wa khairul khata'un at-tawwab. Nabi SAW bersabda, semua anak Adam itu pernah berbuat salah. Yang paling bagus di antara orang yang berbuat salah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ma'suma illa anbiya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjaga daripada kesalahan kecuali nabi-nabi Allah. وعلى أجل ذلك مهما فعل الإنسان يرجع إلى ربه فالله أكرم كريم ورحيم وسمى نفسه التواب. Oleh karena itu siapapun di antara kita yang terjebak dalam dosa kembali kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberi ampun kepada وجاء في hamba-Nya. الآثار لو لم تذنبوا لا خلقت ناس يذنبون وأغفر لهم. Dan dalam sebuah hadis di dalam hadis qudsi Allah menyebutkan dan berfirman, jikalau kalian anak Adam
tidak berdosa, niscaya aku akan ciptakan makhluk-makhluk yang bikin dosa, kemudian setelah itu aku ampuni mereka. ولأجل ذلك سمى نفسه التواب إذ لم يوجد أحد يعصي الله من أين كيف سيتوب عليهم الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu Allah menamakan zatnya dengan At-Tawwab yang maha memberi taubat. Kalau memberi taubat tidak ada yang berbuat salah, dari mana dia bisa memberi taubat kalau tidak ada yang salah? ولكن ما دامت الروح في الجسد أعلم أن مفتوح باب التوبة ولكن احذر أن لا تتوب وتنزع روحك فتهلك والعياذ بالله. Yang penting selama ruh masih ada dalam jasad pasti masih diterima taubat kalian, tapi hati-hati. Jikalau ruh sudah tidak ada atau sudah ditenggorokan, maka taubat itu tidak akan diterima di sisi Allah. فالله يتوب علينا وعليكم إن شاء الله توبة نصوحة ويزكينا بها قلبا وجسما وروحا ويبارك إن شاء الله في علمائنا ومشايخنا خصوصا الحبيب عيد دروس إن شاء الله يعطيه الله صحة وطول العمر في طاعة الله وأرضاه إن شاء الله وجميع حبايبنا وشيباننا ومن حضر في هذه الساعة الله يكرمنا وإياهم وأكرم بعباده الصالحين من الأسرار والبركات ويصرفنا من هذا المكان مغفور ذنوبنا مستور عيوبنا ينظر إلينا نظرة من عنده تنقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يفتح لنا الله أبواب الخير ويرزقنا التواضع والإخلاص والصدق والرجوع إليه في كل وقت وحين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعفو منكم.